باره بانده چی کتابی هست؟ بانده ریاضی، فیزیک، شیمی. اوفو هر رو ریاضی هر رو فیزیک مردو چی وانه که دره شرط تری هنچ نہیں؟ ماستر وقت چون کنم من ندارم. هر واشنگ گرام. متی واجه زو کدر پکم بچه چی مسته ساعت در پوشت تو که در پنه کرده تو وانه که کتاب کجا این تو سلام شوق کنه کامو اچ بچه ساران کجاین یه ساران دوشه واشین بوسه مردم رو تو بازار گشت دیگه دردم نکو کتاب چی تو دور داد دیگه ها تو ها همیشه رئیس کلی بتاش تا کدیره تو تا چه باره کلام بگی چوکا چشم بی کتاب بگیر بده چسبش بجام بدوچش در دورش ده یه چونی مصیبتی بود میچر که چوکا نانی بیاره مردم و باره بر بیده تو دفتر چی لکه گاه بابا آب داد ایزوگامش کردم آب نداد
शाबाश बच्चे इनके जामाद में पढ़तो कशा पोशाक इतना नान इत्या आप इत्या अंग तो यूडी लेके मन्ना लेते नहीं हम क्लास ही लेता तो जाम जा बुर नान बिया पे दस्तान न शुदा है न दस्यो के नान बिया मेरा वादा भी यार यूचे नाने मारू मसेरा बच्चों नाने बार पे दस्तान शुदा है हाँ चिना शुदा ने كلام كثير وشكرا دكان بيش कुछ मेरा कूटे बियार तीसरे बियार شاركنا عكونا جبتا أجمل جيتم جند كوشتغا दिलक अच्छी लूटी हमारे तो पूरा दिल पिया चुना बच्चे दोस्तों तो रह जगह फरहंग नहीं
तारा के हाथ गोल में चोंडू की देगो Zanchi chonduki unta chonduki diyango. ए गोड़े मेत्रिप दे Zanchi metri unta metri diyango. गोड़े किल्लू ये दे Bele gapa maro madrasa. बार किताब दे तेरे सवाल जो उसका तो बला देगा ना ये तेरा अरबी हास बार में तेरे सवाल जो उसका ना बार पे अरबी कांद Mar malum ya na para bikanda. Bar topka. अल्लाह Bar chum wash kanda. आहा चूना गो अल्लाह वो तो बला दे बेटे किताब हम पर मादरसे है वाशे شكرا بالمراد انا كوشت متهرجة بنده متر كشام وشي ترى حق كتير ها ना कोई बला इशारा मैंने पूछा गिफ्ट का मैंने बजा Abdullah. Selam. Hoşça. Murat ders var hiç ona. दस बार ना Ha? Hatkı mı çuvanı kana? ने वालों नहीं याद कर Niyat ka? Balkı uz bachik jana niye? ने शिकाय दे वो बचका है Niyat ka mariç ha? Her şer vaşulu. Vaktine göre. Her vaş. udah cuma ke bispan udah ke bispan udah दुकान बिस्फात बिचर के तो बिस्मान चलते 30,000 तो हमें 6,000 मां दुकान है सलाम माशे योरश यहाँ माकम चुना बलूची माकम udah शायर बिस्मान चला दिया है ना मुरा काम से मिल दे रहे बोले दे बिस्मान चुमा नहीं भाई हां ये वाश बस वाश और दुकान बहाना करें ना 20 बिस्पंच हुआ करना 20 बिस्पंच हाँ कम में उस वक्त किसी 6-5 और कमी करवा करना बच्चे दिन भर नाकू दे चिल उठ पे आ गए ची नाकू है Selam aleykum. Salam Hoş geldin. Rami sido etwas? بله راه هست و به زمان سین Bir zamaneti ana. ها Sen de ona. Her da selam et. Baş vakti. Yavaş. Yavaş. बचा सेठ नितिन नाकुशोद बिदारा शो Dört izler ne bileyim उड़ा बात मांगे तेरे कुछ مشکل صحیح که دیت نکن دل کجا تا
نه مثلا نیدن چون کرده وانا دایت کتاب دیرته ناکوش تا واش کرده جتگی بچه عبدالله تناکو چون بوده بیاستانه زحمین تو کپته عبدالله اول مردم که پیرنده زحمی بی برو پنکه سری کپته بچه بیرزی مسیح نماز باشید کنه ابراهیم عبدالله بیا ده السلام شو خیرت برابره شو بچه چه دیر کرده؟ من دیر نکردم من مدرسه دولتی دیر داشته گوش زور نواز وانتا نه؟ همو تو بازار ما وانتا بازار وانتا شاور نواز موانه مولا گوڑا فرساک کردن لوٹان وره مولا اندستا اوه اید مردم هر لطر شو انسان لطر جنه عبدالله تحبری نکو؟ اون تو واش بشه بچه وانم دوان شو معلم اونی زنگ جتا وقتی شو هیچ درس نوانه مروچه شو نه ریاضی بلده نه فیزیک بلده نه جغرافیا بلده نه املا بلده نه انشا بلده هیچ چی بلده شو نه انسه بلدم تو انشا بلده؟ من جغرافیا بلدم تو جغرافیا بلده؟ بیانو شر پورسه بارش شونی بلده نه یک توانه شو هر دو من سنده سرم بچه دیگره شاید یک دفعه که معلم ایران بودتگان برگر ارشاد شونی شاید چه هرشناسی؟ سبحان الله این چونه شاید ببر بانه چونه شاید ناسی هر چیز برادرم میگه هر همه جا هره هر خارجی هر داخلی نداریم هر چه خارجی باشه چه داخلی باشه همه جا هره فرقی نمیکنه برادرم میگه هر اگه دانشگاه هم بره هره فرض دانشگاه رو؟ نه خیلی بون به هر چه کتاب اضافه کنی به هریتش اضافه نمیشه شما هر کتاب تاریخ جغرافیا ریاضی فیزیک بذاری روی هر به هر اضافه نمیشه حتی اگه هر سخنرانی کنه
فرزند تو سهرانی کن؟ نه. بگو. ما باید خیلی دقت کنیم که هر روح خوب بشناسیم. هر یک موجود بسیار فهیمه دانشمنده و هر این گاب خودش میفهمه. اما ما فکر میکنیم هره ولی هر نیست. اینو شایدان انتو بلدتره؟ یه باری بچه تر پرسن تو چی بلده؟ تو گو باره لندن کجا ہے؟ لندن؟ من نزانم. چیز جا نیه من نزانم. تو زام جا ہے بیدم نه؟ بودم من جا که؟ تو کلام گیشون. ما بشتو نشته چون بکنم؟ یلا داره مگه نانی گوته انشاء هورا. صبر کنه پیداگا صبر کنه بلا یک گلاس درب روشه کاره چی ما قدر جنگم پاتی باشه برای دابله کلام که سهستان بگو هنگ سے استانو کر من جانے بچه درمونه تو هنگه کلیج والے نداتا نه که سکت ایتی بازی من حیرانشی واشی کجایی چرا هیچ واشی مانی پا مردم بیکار کشته گا थोड़े बेल मौत बाजी करें چه برای رو بچه چه آماده این چه هم بیار چه بره الو سلام علیکم باش سلامته تو زنکه باشه باشه اشتباهی گرفتم باشه خدا بچه درمون من سیب تیرفتی تو مانه درات که اما درات کن من واجی مزدم سن مهندسی نبا زنکه مات لاپن مهندس جوڑتا چی دیسون انت دیدم شو زام جک کتاب ولی کتاب من نظر مردم آگدن توشن ایفا هنچی دروگا من نظرم شو مردم مهندسی وقت چیف کنم بازی مدرک دکترا هست
مانسی هست بله بیکارم. الو بچه در ببر لحظه نصیحت متر کنه شواش گوش بدار مدرک تانکه اینه که ماشر مدرک ماشر بی جای کاری برسی ای تانکه درد نوا ماشر تک بزانه جای رن شهرستان رن جای رن گردگا وانه کی بزانه تابلوی وان تکنه لاگل اتنام لیکه کا بزانه اچھی بی سواد است که اصلا اتنام لیکه کا هم نزانا پیامبر گوشته علم دنبالوا بر هر مسلمان یہ واجب ہے بل ماشا بلوچان عادت ہے کم کے وانے ہے جو اتنام لیکه کا نہ جانے درسا ویل کنی رے غازائل دنبا ہنچی سیٹ ہس ہنچی سیٹ کہ اصلا اتنام لیکه کا نہ جانا دیگه हमरा یہ دیم بزو شماره بغیر چپای دے ایوڑی سیٹی چی درد ہوا ہے جی ایوڑی سیٹی درد نہ ہوا یہ چیز مطلب گوشتے سرسوش مطلب کرتا شواج بزور ماشاء تو کسان نہیں رستے کے چوئے دو عروسی ہے مشار نہیں بنگیا تو سرسوش کنا یہ چیزیں تو بہت بلا دے ماشاءاللہ واشی کا بجا انشالله دیگه 5 گرم مبارم و سنگتان یه گشتی جنا بس شهر اور منی گپاں بیار مکا خیر यद्य तो नेक्स्ट के मरो इधर मर्द में चारा बारे या की जोस्त है ना कहाँ है दुकान है दारीब कंगो चलो बार शुभ सलामती अरे दिल मुराद तो नहीं तो पैदा भले यार रोचे आ चांदे मोज जोर से पदगार चल शो न पेशो नजन प्लान शो ना वरना नजर है शर्त वक्त नगर बार रोती जगह जुस पे देखना है रोश सुना आवेद बराबर है ची कहे तो दा कहां हां गुट्ठे टे कलामोर जने निगरे हां गुट्टो पीसे गए वाजू वाजू हां एक कलाम दान तो पीसे निगरे वाजू यार वे रोद अब्दुल्ला लोटे कुछ है वार कनेगा ओ बच्चक बाजी है मार नंबर तो बच्चे ये वारे चुना है टेटे बराबर है अब्दुल्ला कुछ है तुझे नियत का मरुज तो आजकल टेटी बाजी मासे जनी हम बाज वाला ना बोले दावर बो हाँ खैर शारंगरा ब्रेंगरा दावर बन बस क्या मशी दावर है कालना वाज गुज दारे सबका कालना दरकना याक अखलाक वार्दिश रायत कने दो साकी शुद्ध मजने हज के साकी शुद्ध जात खता ग्राम साहिब तू बगर मस्ती सर शोध पेनाल्टी ग्राम 4 सोने तर रायत कने चापे पार शुद्ध मजने 5 तू बगर दस्ता लागे अंधी बीत शाश हज के खाट गेर में गेट इखराज बीत हाँ तू बगर धीरे का लागे कोर्निल बीत हज के पास दा खाप खाट जर्दगी हिचकत यावर नजर तो असर रटगाए नवड़े घूट ना रगाया बचका सब बनारतिया कोट के हमने मातू दबा पूछना दारा जिसे नशीरी मारे प्रो लूगा बराबर है उसके अबर हाल बारे अरे और मोर हाल हम देख जान और था
بگی چون لگنه جای نو بچه تناکو زنگ دیوشتون پیدا گا کلام کو گرمارا کور ٹپا صبر که گواریت کشی کوتا بارگو بچه اینگو چیلوتی نو شپش نتروسی او بچه تو کجا روی جای من سراد پام بیاردن نه تو دستی جا پام هم سراد بود سلام علیکم چه حال گدا شوک سلامتی الحمدلله برای این دل مرادشون نه تج دروچی گاره نه وانه گشتن لوگاین جانیه مری چی پام دا پیسر تر کو بلتات شو اینگو کار گوره نو الله بزن کجا شو بله اینگو کار گوره شو ها نه ده گاره میگنده شو زانچو که شو برید گودا نصیحت کنی مام بروانگو گانتر تچی شو برید نصیحت کنی بگو بیا لوگا ترتنا کوی رنده هیچ نکا ما نیلی طرف جا نصیحت کنی بیاد چیا پدا لوگا بیاد بس شر نصیحت مو سگ باز کرتا بل ہے تے اتر پدر کم نصیحت کنی بلکہ یہ نصیحت ہم زوری هر واشنگ گودا ہے واشنگ بنا واشنگ دا مگه شب بونی یه تاری من مال زومی چیزی موا کلام که سردی کشتن ماشم پرون پرو ٹکانے در گی جان سردی میرا تسو پرو ٹکانے در گی جان شرط سرده شما در کو چیزی بچینن صبح بره سردی
سردین چون که اینش بوابسن شهر سردینش بی فید که فاده کرن دیا اینش بی مزانه سردی میرم از نمورد همچنین یه جلان کرده بوابسن و اینش بی تایید گرم گرم حتی گذه پروشم یه وقتی اونه گرم شد دیگه یازم بود مزانم ایش به سردی میرم شنو بوابسن مواد که که باید خیلی خوب خودمون رو نشون بدیم. بهشون تذکر بدیم دیگه. نمیشه. سلام علیکم. شکر الحمدلله. جناب فرما. جنا مشکل هست نیست موقع مرو چی صحیح بتگن که وانه گنیش لکه هر باز فی منتواره این که دانش آموزان فکرای باشه مدافز این دلم را باری کجایی این سردیه ای کو جنگل تاشه و گوهری کشی که راستری مواشه رای گوهر جتن برام ودر روتا با ماشم نندا ای چونه مردکم پیدا آگم ماشم برام فتاپم بله راسوی همه مردکم جا که من کوٹی دا باره ننده ایچی کشم شام بشتا چی بیل جاله که باره مرگون تو کار ها جو بودا ننده ساکتی جای تمام باشه کرده سلامته باشه برابر بیت بوده دلمرا تو دوشی دا وقته در گوهره نکشته؟ بله گوهر تو مجبور تگم چی مجبور تگه تو؟ من وانک دلن ہے ناکو همشه من لوگاو نیلی ما شاید کنی دا وقت تگم امام خمینی اشپرانسه بال جهاز سوال بعد ایران گوشتی ماشی در سوانه که حتی تو نوانه چیکار کنه؟ نو که وانه گا مشان ساعتی کشته ایده و نوزان سردی سر وابسگ نبی مگو ناکو آور کرده گوشتی من کار ندارم بیه هنچوک درسه ویتی بوانی انشالله گو رای نماشد درسه وانه تو ایو پاده ابراهیم
برای پولین پرتو آماده کن تا لوگایم برو دست پادن سوز آکن که شود پولچن برای که گفتم ناکویا نه ناکو هیچ نکشتی زنگ تشکی کار نداره آماده کن برو من تو لوگا چای آپی برای سلامت برو هی باشیم برو ناکوی زنگی جنا السلام علیکم باشه سلامته شکرین برو دلمراد ما هم ده لوگا پوچی موچی شو ورکا آماده که ہوتا که ور همودا که اشتی وانا ما باری چی دیگا انشالله که ور وانی هی باشین برو کار میدار هی باشین خداش बस दिलूना तो इंगो मरेंगो बाजार गश्ती जना बारे यार नाकू दस लौट दो या ना न तो लोट नवारते बले मैं वत रवानु दार से पता शुरू करो दोस्ती आराम दी कंदंग मत रारे भी गोश्त तुम्हारे याद गया गना हमारा रुचि में याद गए तो बराबर है बाबरे मत बाजार को गश्ती जने मेरे बारे रे बड़े दम कारी है रे सलाम अलैकुम बारे बांधरे ना पिकनिका इंशाल्लाह बड़ा बांध हशमले पिकनिका वाशे गुरु बांध संगत मंगता अपा जम करना ये चोने नहीं तेरा कौन है एम संगत है जवान के दर आते नु पशेमान है पर रवान का ये वशिंग कार्य तेरा वाना का इसी मानवत मजलील को गैर जा ये वाश मुशेगा माम चरशे मदरसे दरात के माम लगा राजा जावे ए वाश दोस्ती मैं गाना ब्राउन नाकू मेरा खुशी ना उड़े तेरा हेच ने कितना मंगोन तो चुम का क्या गुड ब्राउन नाकू ये उड़ा मत आवाज को बिया तोड़ूं दे पट को अत्ता मोती हमरा हम तेरे नाकू चूत रोसे मत आवाज को क्या गुड बिया ब्राउन हाँ बच्चा तो उस्ताद है शॉप में मरों लोगा अत्ता को मैं कहाँ गूँ ना तो ब्रो क्या वाश बड़ मस्त वाशे बस ते पे कुछ है साले ने क्यों चाह रहे हैं है गोल मरो ईद के बाने नाम ने करे रे एक करा ये चीना को की चीजें जोता आशारा नहीं ये तो मान न जता तुम अरे काम किते बड़े में बाहर गोश में कोई के कोई के लिए नहीं रहते ماذا بيجي مزور روشن بشه چه دارم چه تار کو دل مرادی کجی برو روان چونه برو چه همه که دعوتش سلام علیکم
نه اکشر کار کوا ویله که درسم بوانه نانی گوارتا نا درس ادامه بده باند پد برو وانه که شروع بکن پیش کتاب دیتے کہ چون وانی پریشان ہو کتاب زورن دیا شپنے میں برو بنڈے کچیر کی جوابس برے بچا سی چیست؟ حرفناسی کدوم هر چیز این سرسوز که من تر کرتم اشان واج بزرگ ماشا تو کسان نه رسته که توین و عروسیه شر نه که من بیا تر سرسوز کنم بی چیز تو ولا ده همیشه هم بیاد کنه چیز هو رد بکم شو ولا تشكري جوا چه واجب پیش کو دیگو ये चोरी नहीं तरफ होने شکر الحمدلله جهان فرما امام همینی بعد جهاز نشید بند کرد ये चुप برو من تو لوگا چای آپ پی بره درس ادامه بده باند پد برو وانه که شروع بکن پیش کتاب دیتے کہ چون وانی Vocalist Abdul Ali. वतन तला हो गोवरे मनी जमीन मा कहीं वतन जहीर जी मरी तया बेगंज जरमनी कचा बहार जीवनी मचिन चो कोई न सकता गुशे के तीर लग